शब बारात के प्रूफ है? जी जी बोलिए बोलिए। हाँ, उसमें क्या होता है आपको शब बारात में? हाँ, मैं ये पूछ रहा था कि बहुत से हजरात कहते हैं कि शब बारात ये मनाना चाहिए हैं, जी और जी हाँ मैं अहले हदीस भाइयों को सुनता हूँ तो वो जी कहते हैं कि शब बारात ही किसी सहाबा ने या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे नहीं मनाया। अगर मनाया होता तो इसकी हदीस में वजाहत के साथ आता, लेकिन जी किसी सहाबा से साबित नहीं है कि उन्होंने इस दिन इबादत की हो। जी तो मैं जानना चाहता हूँ आपका क्या मौक़िफ़ है बरेलवियों का इस पर? जी। अभी आपने जो अहले हदीस की जो बात कही थी, आपने उनको ये नहीं पूछा कि जो सहाबी रसूल करे वही करना है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करे वही करना है, ऐसा कौन सी हदीस या कौन सी किताब में लिखा हाँ, है? वो ये आपने नहीं पूछा? हाँ ये पूछा था मैंने। जी जी, क्या जवाब मिला आपको? वो ये कह रहे थे कि रसूलुल्लाह फतेह मक्का पर एक इरशाद फरमा के गए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे बाद तुम मेरी सहाबा की सुन्नत को पकड़ लेना, कभी भी गुमराही पर नहीं आओगे। देखिए हाँ जी और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जी मेरे बाद तुम किताबुल्लाह और सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पकड़ लेना अपने दांतों से, कभी भी गुमराही पर नहीं आओगे। जी और अल्लाह के रसूल ने एक हदीस और बयान करते हैं वो बुखारी शरीफ की। जी, उन्होंने बताया आपको। वो ये है कि जी सुन्नतुल खुलफाए राशिदीन, जी जो जी मेरी सुन्नतों पर चलता रहा, जो सहाबा की जमात से कायम रहा, वही हक पे रहेगा, बाकी सब जहन्नम में जाएंगे। जो 72 फिरकों वाली जो हदीस है ना, हाँ हाँ जो उसका मफहूम है। तो अभी आप उनको ये सवाल कर सकते थे ना मेरे भाई कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब शब मेराज नहीं मनाए या फिर किसी सहाबा ने नहीं मनाया तो उसकी दलील कहाँ है कि वो हम नहीं मना सकते? क्योंकि रसूल अल्लाह जैसे कि अभी मान लीजिए हजरत बिलाल काबे पे चढ़ के अजान दे रहे थे, तो आप लोग क्यों नहीं देते काबे पे चढ़ के अजान? अच्छा जी, तो ये मैंने उनसे सवाल किया। हाँ, ये मैंने उनसे सवाल किया। जी 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 बोलिए। तो उनका जवाब ये आया, काबे वाली बात पे उनका जवाब ये आया है कि क्योंकि इसको हदीस को बयान करने मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं काबे की बात नहीं कर रहा हूँ, माज़अल्लाह ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं जैसे आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि वो लोग बोलते हैं कि जो सहाबी करे वही करना है, जो सहाबी नहीं करे वो नहीं करना है। जी जी तो सहाबी रसूल तो पहले इस तरह करते थे ना, तो आप अभी क्यों नहीं करते, ये पूछ रहा हूँ। हाँ, वो ये कहते हैं हो गया ना, हाँ वो ये बिदअती हो गया ना, क्योंकि नया काम इजाद कर रहे हैं वो। अच्छा कैसे हजरत? जी 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 बोलिए। मैं ये कह रहा था जैसे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारी खुलफाए राशिदीन की सुन्नत को लाजिम पकड़ने का हुक्म दिया है। अब वो दिया होगा तो दीन में ही दिया होगा, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन पहुंचाया, दुनिया भी पहुंचाई। अब आपने कहा कि सहाबा ने नहीं किया, तो मैंने उनसे यही सवाल किया था कि सहाबा ने मना भी तो नहीं किया। जी हाँ हाँ, तो वो ये कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और सहाबा ने नहीं किया, तो ये इस बात की नफी है ना, इस बात की दलील है वो नहीं किया तो हम भी नहीं करेंगे। क्योंकि अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है कि इनके जैसा अगर तुम ईमान लाए तभी तुम कामयाब हो जाओगे, यानी सहाबा के जैसा। तो वो ये दलाइल पेश करते हैं। अच्छा, नहीं वो आप ये भी पूछना चाहिए था ना आप उनसे कि जो साहबे रसूल नहीं करे तो वो हम भी नहीं कर सकते। मान लीजिए अगर साहबे रसूल वो काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं कि अगर साहबे रसूल कुछ काम कर रहे हैं तो उसका मतलब ये है हम अगर वो काम कर रहे हैं तो वो सहाबी की सुन्नत हो जाती है। ठीक है, अगर जो साहबी रसूल नहीं कर रहे हैं तो वो हम नहीं कर सकते बोल के कहीं इनकार हुआ, इनकार वाली आयत है या फिर कोई हदीस है? अच्छा, पूछ सकते थे ना। हाँ, मैंने पूछा ना जी, तो इस पर उन्होंने क्या दलील दिया? उन्होंने तो पहली दलील यही दी कि सबसे पहले तो दलील उन्होंने ये दी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है। वो अपनी तरफ से दिया है, वो अपनी तरफ से दिया है। नहीं, हदीस दी, हवाला दिया, मुस्लिम शरीफ की हदीस है। जी, आपके पास है अभी वो हदीस? हाँ, मैं भेज दूंगा आपको व्हाट्सएप पे, सुन लीजिए पहले, आप मफहूम सुन लीजिए। जी जी बोलिए। वो ये फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर मैं तुम्हें किसी बात का हुक्म दूं तो तुम उसे लाजिम पकड़ लो, और जिसका मैं हुक्म ना दूं तो उसे तुम उस मामले में मुझे छोड़े रखो, क्योंकि पिछली उम्मत जो हलाक हुई है वो अंबिया से कसरती सवाल की वजह से हुई है। तो यानी इसमें ये हदीस में ये बताया जा रहा है कि वो कहते हैं कि रसूलुल्लाह ने जो हुक्म दिया वही करेंगे, और जो नहीं दिया, जिससे रोका है, जैसे कि शब बारात का हुक्म नहीं दिया, तो इससे रुकना चाहिए हमें, क्योंकि ये रसूलुल्लाह की जुबानी है। अब वो कहते हैं कि सहाबा से अमल साबित होता
تو بالکل کرتے ہیں ہم. جیسے کہ وہ یہ حدیث پیش کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب قحط پڑ گیا تھا تو انہوں نے عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وسیلہ لیا تھا. تو کہتے ہیں کہ دیکھو یہ حجت مان لیتے ہیں یہاں پر حضرت عمر کی بات کو، کیونکہ انہوں نے کیا ہے. ان سے ہم کو دین نہیں سیکھنا ہے میرے بھائی، ہم کو سیکھنا ہے رسول اللہ ولیوں سے اور صحابیوں سے دین سیکھنا ہے. اچھا، تو اہل حدیث سے دین نہیں سیکھنا ہے. نہیں خبیثوں سے تو کوئی سیکھتا ہی نہیں ہے. سنیے پلیز بتا رہا ہے کہ حضرت تعالیٰ عنہ کا جب قحط پڑا تھا تو حضرت ہمارے نبی کے چاچا کو لے کے کھلا دیا. جی وہ استدلال جی اس سے یہ استدلال کرتے ہیں کہ ہم نبی کا وسیلہ نہیں لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی، وہ اس سے استدلال کرتے ہیں، لیکن قرآن میں اس کی منع کی نہ آیت ہے نہ حدیث میں ہے، تو وہ اپنی طرف سے کرتے ہیں. تو ان کا دن مت سمجھے نا آپ. چلیں ان کی میں وسیلے کی بات نہیں کر رہا. اب جو ہم شعبان کا مہینہ مناتے ہیں محرم، یہ عبادت کرتے ہیں. اب آپ سے یہ کنفرم ہو گیا کہ آپ کہہ رہے ہیں صحابہ سے ثابت نہیں ہے، لیکن انہوں نے منع نہیں کیا، تو ہم کر سکتے ہیں یہ عمل. تو دکھائیے، ہم یہ نہیں کریں گے. ہاں میں یہی کہہ رہا ہوں، یعنی منع نہیں کیا لیکن کر سکتے ہیں. جی ہاں. اگر صحابی اور رسول اللہ نے جب تک ہم کو کسی چیز سے منع نہیں کیا وہ چیز ہمارے لیے جائز ہے، چاہے شب باراتی نہیں جو کچھ بھی ہو. اچھا، اگر اس چیز کے فضائل بیان ہو جائیں، جی اگر اس چیز کے فضائل بیان ہو جائیں کہ اس کی بہت فضیلت ہے تو وہ چیز کر سکتے ہیں نا. جی کر سکتے ہیں. اب جیسے جنازے کی نماز ہوتی ہے نا، تو جنازے کی نماز میں ہم لوگ اذان کیوں نہیں دیتے؟ جی کیونکہ اس کے لیے منع کیا ہے نا. نہیں، اس میں کسی حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منع نہیں آیا کہ اذان مت دینا. منع ہے نا جی، منع ہے نا. تبریز بھائی، رسول اللہ صحابہ کے زمانے میں جب جنازے کی نماز ہوتی تھی تو کسی حدیث میں نہیں آیا کہ صحابہ اذان دیا کرتے تھے. تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہم جنازے کی نماز میں اذان اس لیے نہیں دیں گے کیونکہ صحابہ اور رسول اللہ سے ثابت نہیں ہے. نہیں تو سنیے غلط طرف موڑ رہے ہیں. اگر میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا جس چیز سے رسول اللہ یا پھر صحابیوں نے ہم کو روک دیا ہے ہم وہ چیز نہیں کر سکتے. نہیں روکا نہیں ہے، انہوں نے روکا نہیں. سنتے لیجیے، جس چیز سے انہوں نے ہم کو روکا نہیں تو وہ ہمارے لیے جائز ہے. ٹھیک ہے، ابھی مان لیجیے آپ بول رہے ہیں کہ جنازے کی نماز میں اذان نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، اس کے لیے ہمارے نبی نے منع کیا ہے نا. نہیں کیا منع کسی حدیث میں بھی. جی منع کیا ہے، میں آپ کو دکھاؤں گا. نہیں، دنیا کی کسی حدیث میں نہیں ہے، بلکہ عالم صاحب بریلوی کو میں نے سنا وہ کہتے ہیں کہ دنیا کی کسی حدیث میں نہیں ہے. بات یہ ہے کہ ہمارے لیے حجت صحابہ ہیں، انہوں نے نہیں دی تو ہم بھی نہیں دیں گے. تو ہم آپ سے کہتے ہیں حضرت نہیں تو منع کہاں پر کیا رسول اللہ نے؟ جی آپ کو آ رہا ہوں سر، 1-2 منٹ. ناک نیچے رہو، آ رہا ہوں 5 منٹ، آ رہا ہوں، فون آیا. جی بولیے. تو یہ ہمارے سنی بریلوی بھائی کہتے ہیں کہ دنیا کی کسی حدیث میں بھی نہیں ہے کہ رسول اللہ نے اذان دینے سے منع کیا ہو، بلکہ اذان کی فضیلت بتائی ہے کہ جو مؤذن ہوتا ہے اس کی گردنیں قیامت کے دن اونچی ہوں گی اور جو ان کی آواز سنتا ہے وہ ان کے حق میں بولیں گے قیامت کے دن. تو وہ کہتے ہیں منع ہی نہیں ہے کہیں بھی. میں نے ایک عالم سے پوچھی وغیرہ کسی حدیث میں نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ جنازے کی اذان نہ دی جائے. تو لیکن رسول اللہ نے فضیلت بتا دی اور آپ نے کہا فضیلت بتا دی تو وہ کام کر لو. تو ہم اذان دے سکتے ہیں کیا جنازے کی نماز میں؟ نہیں دے سکتے. کیوں؟ اس کے لیے منع ہے نا. نہیں منع نہیں ہے، میں کہہ رہا ہوں منع نہیں ہے. اجماع سے دوں گا نا، میں دوں گا نا آپ کو منع کی دلیل دوں گا نا. میں اسے ہوا پہ فائرنگ نہیں کر رہا ہوں. کس سے دیں گے آپ؟ جی میں اجماع خیال سے دوں گا. نہیں پہلے تو یہ بات عقیدے کی ہو رہی ہے حضرت، بات عقیدے کی ہو رہی ہے. جی عقیدے کے بارے میں بول رہا. آپ کو اسلام کا رولز پتہ ہے؟ ہاں جی کیا پتہ کیا ہے تھوڑا بتائیں گے. سورہ نساء آیت نمبر 59 میں اللہ فرماتا ہے. سمجھ جائیے، سنیے آپ کو اسلام کا رولز اینڈ ریگولیشن پتہ ہے؟ جی جی بتائیے رولز کیا ہے، اسلام کا رولز کیا ہے، مطلب اسلام میں رہنے کے لیے کیا رولز ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ان ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنی الاسلام علی 5 شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکات والحج وصوم رمضان او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام میں داخل ہونے کے لیے 5 ارکان کافی ہیں. سب سے پہلے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی دینا.
व इकामत सलाती, नमाज पढ़ना, रोजा देना, हज देना, मैं ज़कात अपने देना। आपको क्या पूछ कह रहा हूँ, सुनिए। जी जी यही। आप इस्लाम में दाखिल होने के लिए बोल रहे हैं। हाँ। मैं जो इस्लाम का जो रूल्स है ना, मैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ। इस्लाम का रूल्स ये है, जैसे कुरान में अल्लाह फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम व इन तनाज़अतुम फी शैइन फरुद्दूहु लिल्लाहि व रसूल। सुनिए ना। अच्छा चले, आप मेरा इल्म में इजाफा कर दीजिए, आप बता दीजिए। जी हाँ, क्या है ना, इस्लाम में रूल्स, इस्लाम के अंदर अगर हमको दाखिल होना है तो सबसे पहले नबी करीम के ऊपर ईमान लाना है, सहाबियों पे ईमान लाना है, उनके बाद हम वलियों पे ईमान रखना है, ठीक है। जो इजमा और क़यास पता है आपको? नहीं, जो मैं अभी आपको आयत पढ़ रहा था ना हजरत, जी जी जी, ये आयत उसी की है कि पहले तो अल्लाह की इताअत करो, फिर रसूलुल्लाह की इताअत करो, फिर उसकी बात मानो जो तुम में अम्र रखते हो। जी तो फिर अब इजमा की तो हमें हदीस से मिल जाती है ना, इजमा की हमें दलील हदीस से मिल जाती है, माज बिन जबल से। इजमा ने इनकार कर दिया है ना। किसने? इजमा और क़यास से इजमा का इनकार करने वाला मेरी नजर में काफिर है ना। हाँ, तो फिर आप इजमा में इनकार हुआ ना, आपकी नजर में क्यों काफिर है? नहीं, अगर आप क्यों काफिर है, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है ना कि मेरी उम्मत कभी भी गुमराही पर मुजतमा नहीं होगी, इजमा की दलील। अब इसको हम हदीस को ठुकराएंगे, और खुद अल्लाह ने फरमाया अतिउल्लाह व अतिउर रसूल के। हाँ, सुनल कुबरा लिल बैकी की हदीस है। सुनिए, हदीस में ऐसा लिखा है कि अगर कोई इजमा पे ये करेगा तो आप उसको काफिर बोल दो। हाँ, कुरान में लिखा है ना। जी, पेश कीजिए। कुरान में क्या कहता है? अगर ये बताइए आपका पेश कीजिए। हजरत पे बात होगी, आयत पेश कीजिए प्लीज। जी मैं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ। जैसे कि हम एक आयत का भी कुरान का इनकार कर देंगे तो हम बेशक काफिर हो जाएंगे। बेशक हम भी मानते हैं। ठीक है। अब अल्लाह ने क्या फरमाया? अतीउल्लाह, के अल्लाह की इताअत करो, व अतीउर रसूल, नहीं किया क्या व अतीउर रसूल, नहीं किया। हाँ मैं बता रहा हूँ आपको। अल्लाह ने फरमाया मेरी इताअत करो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करो। अब हम रसूलुल्लाह की इताअत करेंगे तो कैसे करेंगे? उनकी किताबों से, उनकी हदीसों से, उनकी सुन्नतों से। तो उनकी सुन्नत का अगर हम ये कह देते हैं कि ये सुन्नत नहीं है, जी, तो बेशक हम काफिर हो जाएंगे, क्योंकि कुरान की आयत के खिलाफ है। क्योंकि हमें हुक्म इताअत का दिया गया है, ना कि अपनी नफ्स का, कि हम जब मर्जी किसी को सुन्नत मान ले। अब इजमा की दलील हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिल गई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत कभी भी गुमराही पर जमा नहीं होगी, यानी इजमा की दलील। अगर हम इजमा का इनकार कर देंगे तो रसूल की बातों का हम इनकार कर रहे हैं। अल्लाह फरमाता है कि मेरे रसूल से आगे ना बढ़ो, जितना रसूल देता है उतना ले लो, जिससे रोकता है रुक जाओ। अब हम ये कुरान की आयत ना मानेंगे, इजमा नहीं मानेंगे, तो बेशक हम काफिर हो जाएंगे। जी। अब आप कह रहे हैं कि अजान का जिक्र है, अजान दे सकते हैं, तो आपके आलिम कहते हैं नहीं, तो वो झूठे होंगे फिर। अरे यार, मैं आजान नहीं दे सकते बोल के बोल रहा हूँ। नहीं दे सकते? जी नहीं दे सकते। जनाजे की नमाज में आजान नहीं दे सकते, मैं ये बोल रहा हूँ। इसकी वजह क्या है? वही इजमा में बयान करेंगे ना, उसकी वजह क्या है? सबसे पहले तो अल्लाह ने क्या फरमाया? सबसे पहले फैसला किससे करना? किताबुल्लाह से, फिर सुन्नत रसूलुल्लाह से, तो बाद में कयास आएगा ना। हाँ, कयास बिल्कुल कुरान हदीस के थोड़ी मतलब वो इजमा कुरान हदीस के खिलाफ होगा तो वो इजमा नहीं होगा ना। कहीं पे लिखा है कि शब बारात नहीं मना सकते? हाँ, कहाँ लिखा है? ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। हजरत आयशा से बुखारी शरीफ की हदीस है, हदीस नंबर 2697। कौन सी हदीस है? बुखारी शरीफ। आयत नंबर? आयत नहीं, हदीस नंबर 2697। हदीस नंबर 1 मिनट में ओपन कर लेता हूँ। 2697। एक मिनट 2697 है क्या? जी बुखारी शरीफ। ओपन हो जाओ। इसमें क्या लिखा है? इसमें लिखा है कि हजरत आयशा से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो मेरे इस दीन में कोई ऐसी चीज इजाद करेगा जो इसमें पहले से मौजूद ना हो, वो अमल रद्द है। अब आपने खुद तस्लीम किया कि शब बारात ये कुरान हदीस में नहीं है, लेकिन मना नहीं है। अब जब रसूलुल्लाह ने कह दिया कि जिस चीज की इजाद की वो ना हो, इसमें इजाद वो हम कर लें, तो वो अमल मरदूद है। तो यहाँ से रद्द हो गया ना शाबान। इस बात को आप रिपीट कीजिए और एक बार उसको। आपने ये कहा था कि शाबान की दलील नहीं है कुरान हदीस में, लेकिन मना नहीं है। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि जिस चीज़ के मैं हुक्म वो हजरत आयशा से फरमा रहे हैं कि जो चीज़ इसमें पहले से मौजूद ना हो मेरे दीन में जी, और वो इजाद कर ली जाए तो वो अमल रद्द है। जी ये अहले हदीस है ना जी, ठीक है। ये जो अहले हदीस
बनाती है तो जी? वो कहाँ से लिखा हुआ क्या? है? जो अहले हदीस जो मस्जिदें बनाता है ना, अच्छा, जैसे कि वो भी तो नया इजाद किया हुआ है ना, तो वो भी मस्जिद बिदअत हो गया ना। मस्जिद जी 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 नहीं, जी, मस्जिद हाँ। बनाने का तो अल्लाह के रसूल ने क्योंकि हुक्म नबी दिया है। करीम हाँ, लेकिन कौन सी मस्जिद बनाने की हुक्म दिया है? हाँ, कौन सी बताएं आप? मालबर की हुक्म। जी जी, अच्छा। उन्होंने उस जमाने में, जी। उस जमाने में कौन सी होती थी? खजूरों की पत्ती की मस्जिद होती थी। ठीक है, तो आप ऐसी क्यों मस्जिद नहीं बनाते? तो अभी बिदअत ही हो गया है ना। अच्छा, नहीं, बिदात आप, बिदात की थोड़ी तारीफ करेंगे, थोड़ा मैं आपको वजाहत समझ जाऊं कि बिदात क्या है। जी, बिदअत उस चीज को कहते हैं कि जो काम जिससे, हेलो, जी जी, सुन रहा हूँ। जी हाँ, जिससे अहले जो सुन्नत, अगर किसी बिदअत उस चीज को कहते हैं कि सुन्नत अगर तर्क हो रही हो उस चीज से, तो उसको बिदअत कहते हैं। नहीं, मैंने ये पढ़ा था कि बरेलवी के बहुत बड़े आलिम है ना, गुलाम रसूल सईदी रहीमुल्लाह, वो फरमाते हैं कि बिदात उस चीज को कहते हैं जिसकी, रहीमुल्लाह नहीं, हाँ एक ही बात है, रहीमुल्लाह, अल्लाह रहम करे, कि आप नहीं चाहते अल्लाह रहम करे? अल्लाह उन पर रहमतुल्लाह, क्योंकि ऑलरेडी उनके ऊपर रहमत हो चुकी है। आप बोलते रहीमुल्लाह मतलब रहम करे, हम बोलते हैं रहमतुल्लाह, ऑलरेडी रहमत हो चुकी है। अच्छा, वो मैं बात करें, उस पर इख्तिलाफ नहीं है। वो कहते हैं कि बिदात उस चीज को कहते हैं जिसकी असल मौजूद ना हो दीन में, यानी तीनों जमाने में वो साबित ना हो। ये गुलाम रसूल सईदी साहब शरह सही मुस्लिम के अंदर लिखते हैं। अच्छा, तो मेरा थोड़ा स्कैन भेजेंगे आप? हाँ, मैं आपको भेज दूंगा। कॉल में रहूंगा तो मेरा डेटा ऑन नहीं होता है। हाँ, ये तो सब मुत्तफिक है, इस पे सारे सुन्नी भाई मुत्तफिक है कि जिस चीज की असल मौजूद ना हो दीन में वो बिदात है, अगर हम कर लें तो उसे। अब मस्जिद की असल तो मौजूद है ना जी, लेकिन कौन सी मस्जिद की असल हाँ, तो मस्जिद है? वो तो दीन थोड़ी है मार्बल लगाना, दीन की बात हो रही है यहाँ पर बिदात में। क्यों मस्जिद नमाज पढ़ते हैं वो दीन का काम नहीं है? जो मस्जिद में जो काम करते हैं वो तो दीन का काम मस्जिद, नहीं है? हाँ, तो मार्बल लगाना है। खजूर। अच्छा, ये बताइए तबरेज भाई, जैसे अल्लाह ताला सूरह माइदा में फरमाता है अल-यौम अकमलतु लकुम दीनुकुम, कि मैंने आज के दिन इस दीन को मुकम्मल कर दिया। उसके बाद सहाबा के मुखातिब होकर रसूलुल्लाह ने फरमाया कि ए मेरे सहाबाओं, क्या मैंने तुम तक दीन पहुंचा दिया? तो सहाबा ने कहा या रसूलुल्लाह, आपने पहुंचा दिया। तो अल्लाह के रसूल ने आसमान की तरफ मुंह उठाकर कहा कि अल्लाह तो गवाह है ना, मैंने इन तक दीन पहुंचा दिया। 3 बार ये बात कही। एक सहाबी कहते हैं कि हजरत आयशा फरमाती कि जो लोग ये कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुछ बातें दीन की बता दी उम्मत को और कुछ बातें दीन की छुपा ली रसूलुल्लाह ने, वो झूठा है। ये बुखारी शरीफ की हदीस है। तो सारा दीन तो पहुंचा दिया। अगर आप मार्बल को दीन समझेंगे तो कुरान की आयत का और हदीस का खिलाफ है, क्योंकि रसूलुल्लाह ने दीन पहुंचा दिया। ये दीन नहीं है, दीन की सपोर्टिंग है। जैसे तस्बीह है, हम तस्बीह पढ़ते हैं, अगर तस्बीह पे सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह के बारे में बात कर रहे हैं, नहीं, बिदात के बारे में नहीं। शाबान मनाना बिदात है तो आप भी तो बिदात कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं हम? कि आपने मस्जिदें, पक्की मस्जिद बनाने की पक्की मस्जिदें ही बिदात है। ये किसने कह दिया? बनाने के लिए, पक्की मस्जिदें बनाने के लिए कहीं पे जिक्र नहीं है ना। तो फिर तो आप इजमा के खिलाफ हो गए ना। हो जाए ना तो अभी आप इजमा के खिलाफ हो गए ना। अभी आप कह रहे हैं इजमा के खिलाफ। अभी मैं बोल रहा हूँ तो आप इजमा नहीं मानेंगे। अगर आप बोल रहे हैं तो हम इजमा मानना पड़ेगा। तो है ना, ये सिर्फ अगर हम बनाते हैं, नहीं सुने, ये सिर्फ अहले हदीस मनाते हैं या देवबंदी मनाते हैं तो आप कहते हैं कि ये इजमा के खिलाफ है। लेकिन सारे मुत्तफिक है पक्की मस्जिद बनाने के, अहले तशय्युअ जितने भी हैं सब, अहले तशय्युअ, राफजी भी, कादियानी भी, जितने भी है सारे मस्जिद पक्की बना रहे हैं, यानी जमा हो गई। और रसूलुल्लाह ने फरमाया कि मेरी उम्मत कभी गुमराही पर जमा नहीं होगी। बिदात के मानी कुल्लु बिदातिन दलाला व कुल्लु दलालतिन फिन्नार, के दीन में हर नई चीज बिदात, बिदात गुमराही है, गुमराही पर जमा नहीं हो सकती। हर काम नहीं है दीन में, हर काम बिदात नहीं है। अच्छा, तो रसूलुल्लाह की जुबानी झूठी है। जी जी जी, नहीं, आप जो बोल रहे हैं ना वो झूठ बोल रहे हैं। जो आपके लैंग्वेज से जो आप समझा रहे हैं वो गलत है। कुल्लु बिदातिन दलाला कुल्लु बिदातिन नार, जो शख्स बिदात किया वो गुमराह है और गुमराही का खाना जहन्नम में है। ठीक है, हर चीज उसमें तो ये नहीं था कि हर चीज बिदात है, ऐसा नहीं लिखा ना। ये आप अपने तरफ से डाल रहे हैं ना। देखिए, ये जो लफ्ज है ना कुल्लू, तो इंग्लिश आप पढ़े हुए हैं? इंग्लिश आप पढ़े हुए हैं थोड़ी बहुत? जी जी, पढ़ा हूँ। इंग्लिश में एक लफ्ज आता है एवरी। हाँ, एवरी के माने होते हैं सब, सारी। जी, तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कुल्लू, एवरी, यानी जितनी भी बिदात होंगी सारी कुल्लू में आ जाए। जैसे अल्लाह फरमाता कुल्लू नफ्सिन जायकातुल मौत, कि हर जानदार चीज को मौत का मजा चखना है। हर आ गई इसमें, अब जो भी जानदार होगी उसमें हर आएगी। एवरी सोल कैन टेस्ट इट। तो इसी तरीके से कुल्लू बिदातिन जला, जितनी बिदात आई। इब्ने उमर, हजरत उमर के बेटे जो हैं वो कहते हैं कि सारी बिदात गुमराही है, अगरचे वो हसन बिदात ही क्यों ना हो।
جی نہیں ایسا کہاں لکھا ہے کہ اگر حسن ابن عمر حضرت عمر کی بیٹی کا نہیں، حضرت عمر کی موقوف حدیث ہے. سنیے نا، کلو بدعت ضلالہ و کلو بدعت نار. نہیں ہو آپ نے جو ایجاد کر لی ہے، ٹھیک ہے، اس چیز کو ہم بدعت کہتے ہیں. کیا ایجاد کر لیا؟ کہتے کسے ہیں جی؟ بدعت کسے کہتے ہیں؟ جس سے نبی کریم کی سنت سے ٹکراؤ ہو رہی ہے. اچھا، ترک نہ ہوتی ہو. جی جی یہی تو کہنا چاہ رہے ہیں کہ بدعت اسے کہتے ہیں جس میں سنت سے مطلب سنت کو کاٹتی نہ ہو وہ. جی ہاں، تو ہم جب شعبان کر رہے ہیں تو وہ کون سی سنت کاٹ رہی ہے؟ اچھا، تو آپ کی یہ جو ڈیفینیشن ہے نا بدعت کی، تو میں کہہ رہا ہوں جیسے ہم تشہد میں بیٹھتے ہیں نا، ہم کہتے ہیں اشہد ان لا الہ پہ انگلی اٹھاتے ہیں، الا اللہ پہ گراتے ہیں، ٹھیک ہے. اور رسول اللہ کیا کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انگلی کو اٹھا کر حرکت دیا کرتے تھے. اب یہ تو حدیث سے ٹکرا گئی نا، بدعت ہوا نا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز میں بیٹھتے تھے، سمجھا نہیں آپ نے یہ کہا کہ بدعت کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ جو چیز سنت سے ٹکراتی نہ ہو، ٹھیک ہے، وہ جائز ہے دین میں ایجاد کرنا، ہم اس کو بدعت کہتے ہیں. اب آپ نے کہا کہ سنت سے ٹکراتی نہ ہو وہ جائز، تو ہم کہتے ہیں کہ تشہد میں جو انگلی اٹھاتے ہیں نا ہم، اشہد ان لا الہ اور الا اللہ پہ گراتے ہیں التحیات میں، تو اس میں جو ہم کہتے ہیں کہ اشہد ان لا الہ پہ انگلی اٹھا لی، پھر الا اللہ پہ گرا لی. اور لیکن رسول اللہ کی حدیث صحیح موجود ہے ابو داؤد کی کہ رسول اللہ نے جب بھی نماز پڑھتے تشہد میں بیٹھتے تو اپنی انگلی کو اٹھا کر حرکت دیا کرتے تھے. لیکن دنیا کی یہ کسی حدیث میں نہیں ہے کہ اشہد ان لا الہ پہ گرانا، الا اللہ پہ گرانا. آپ جو بول رہے ہیں کون سی حدیث ہے؟ ابو داؤد کی حدیث ہے جو میں بول رہا ہوں. اگر میں نے یہ حدیث آپ کو دکھا دی تو حضرت آپ ہی مان لیں گے کہ ہاں سنت کے خلاف کر رہے ہیں ہم. سنیے نا، اس کا اسکین بھیجیے. چلیں ٹھیک ہے، میں آپ کو اسکین بھیجتا ہوں. ہاں جو وہ بھی اسکین دے دیجیے. چلے ٹھیک ہے. اور یہ جو آپ نے بدعت کی آپ نے تعریف اپنے طرف سے گڑی ہے نا، نہیں آپ کے عینی حنفی ہیں، عینی حنفی بھی یہ کہتے ہیں کہ بدعت اس چیز کو کہتے ہیں جس چیز کی اصل تینوں زمانے سے ثابت نہ ہو، خیر القرون سے ثابت نہ ہو، جو رسول اللہ نے نہ کیا ہو، صحابہ نے نہ کیا ہو، تابعین نے نہ کیا ہو، وہ عمل ہم کر لیں تو وہ عینی حنفی. اہل سنت کا عقیدہ ہے کس کا؟ سنیں اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے. ہاں، جس چیز کی اصل موجود نہ ہو. نہیں تو پھر منافق سب سے پہلے جھوٹ باندھتا ہے. اب جھوٹ مت بولیے نا. میں آپ کو اسکین دیتا ہوں، کہ غلام رسول سعیدی صاحب یہ کہتے ہیں کہ جس چیز کی اصل موجود نہ ہو. عینی حنفی، وہ خود حنفی مقلد ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جس چیز کی اصل موجود نہ ہو. کام کریں گے. سنیں، آپ عالم ہو کیا؟ نہیں میں تو ایک طالب علم، میں نے شروع میں بتا دیا آپ کو، میں عام انسان ہوں، چھوٹا سا مسلم. جی تو میرا ایک عالم ہے، آپ ان سے عالم نہیں ہے، وہ بھی طالب علم ہے، تو تھوڑا آپ ان سے بات کر لیں گے. میں کانفرنس لگاتا ہوں کیونکہ میرے پاس جی بدعت کی تاریخ میرے پاس اتنی نہیں ہے. میں آپ کو 1:25 ہو رہا، آپ ایک کام کریں 2:30 بجے کر لیں، میں نماز پڑھ لوں گا. ہاں ٹھیک ہے، میں بھی وہی بولنے والا تھا. نماز نمبر دے دینا. 2 بجے. نہیں میں بھی ان سے تھوڑا سننا چاہتا ہوں، جو بھی آپ نے بات کیا میں بھی ان سے بات کروں. چلے ٹھیک. تو آپ ان سے تھوڑا بات کر لیجیے. اور نا ایک بس 2 منٹ میرے کو آپ سے چاہیے تھا. جی ہیلو جی، مجھے تھوڑا وسیلے کے بارے میں جانکاری چاہیے تھی. آپ کے پاس علم ہے آپ کے پاس؟ ہاں، میں وسیلے پر ان سے بات کر لوں گا انشاءاللہ. نہیں میرے سے بات کرنا ہے تھوڑا مت، کیونکہ میں ایکچولی ہے نا ہر اہل حدیث کو کال کر کے ٹارچر دیتے رہتا ہوں کہ نبی کا وسیلہ کا نہیں لے سکے، بول کے سکتا ہے. وسیلے پر آپ کو بات کرنی ہے میرے سے، تو حضرت بن نماز کے بعد بات کریں. 2 منٹ میں دیکھیں ہو نہیں پائے گی نا بات، بہت لمبی گفتگو ہے. وسیلے کا تو بہت اچھا پیچیدہ معاملہ اور میرا فیوریٹ ہے وسیلہ. اچھا ہاں، مجھے پسند ہے کیونکہ میں 15-20 دن سے ہر اہل حدیث کو کر کے. چلیں ایک بار مجھ گنہگار سے بھی بات کر لینا انشاءاللہ. جی 2 بجے فون کریں گے نا؟ نہیں 2 بجے نہیں، آپ ایک کام کریے 2:20 پہ کال کریے، نماز ہو جائے گی اس کا. اچھا ابھی اتنی لمبی 2 بجے کھڑی ہوتی ہے نا جماعت. اچھا ہاں یہاں پر 2 بجے ہے. اچھا 2 بجے، تب تو ٹھیک ہے. میں 2:30 بجے آپ کو وہ تھوڑا وسیلے کے بارے میں 10-15 منٹ بات کریں گے. اس کے بعد جو ہمارا طالب علم ہے تو میں ان سے تھوڑا بات کر کے آپ کو لگا دیتا ہوں. جی انشاءاللہ. آپ کو وہ تھوڑا آپ کو کیا نا، ابھی آپ نے میرے سے ہوائی فائرنگ بات کی نا، وہ مانیں گے نہیں. آپ ان کو نہیں اللہ کی قسم میں نے ہوائی فائرنگ نہیں کی. جتنے بھی حدیث دیا آپ نے کھول کے دیکھی، بخاری کی وہی حدیث ہوگی جو میں نے بتائی. جی نہیں، وہ آپ نے اپنی طرف سے کے لیے وہ نہیں، وہ بدعت کی تعریف میں آپ کو دے دوں گا. ٹھیک ہے، اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں تو لعنت ہے مجھ پر. جی آمین. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. 2:30 بجے تھوڑا بات کر کے بعد کون سے کام لگاتے ہیں. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی پہلے